Hello mga palangga, maayong hapon kanatong tanan, good afternoon. Karon padulong mi sa Ubay Public Market. Unya, nami diri agi sa may Palayan Road. Tanawan ninyo mga palangga ang view. Diba, nindot kayo na. Presko kay tanawon. Kay ang maong kalsada na siya nag-agi sa mga bukid. Nasa tunga sa bukid. So diri mi ni agi kay dito sa Pikas, ang direkta dito para Ubay Public Market kay ang ilahang kalsada dito sa Barangay Fatima ilang giguba, giayo nila. So daghan kayo ditong guba, then lisod ang agianan kay one way ra, then traffic pa gyud. Kung diri mi nag-agi kay mas komportable, dayon diretso ang biyahe, walay traffic, smooth ang imong pag-travel, unya presko pag gyud ang hangin, nindot pa ang tan-awon.